Hi guys, so for today's video karon na guys, kay nagluto mig na kamo na gifts guys kung unsa ni. Sagulan pud na mo og kuan, pansit. Bihon. Bihon eh. Si Papa gihapon nagluto. Papa rin nagluto guys, kay may saktong timpla. Yeah. Karon guys, tunang Ikaw pa. Wara day na gi nata ang sagol guys no kay kuan. Bahin-bahinon pa na. Isa. Ana ati gintang subak guys. Basta may manuntang subak nga nakong manok. Dawa man tay manok. Butangan po ni papatay pang sagol. Kamalagid sa lang. Dili guys, dagay na po ni Papa. Para sudan din na mo pamahaw guys, no? So, mao din niya mong view karon no? Murag landongon, no? Kaya adlaw gitabunan man sa dag-o nga gamay. So dili napita guys, gihidos ana ni Papa kay aron madali siya gluto. Pero hapit man tayo maluto, ano? Sige na guys, bye bye. Salamat sa paglantaw, amping.